الرحمن الرحيم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تلاميذي السنة الرابعة متوسط الفصل الثاني، عندنا درس في الفرنسية le but, l'expression de but, le but, d'accord. عندنا un but à atteindre, وعندنا un but à éviter. Le but à atteindre ولا à réaliser نحقوه تحقيقه. atteindre هو بمعنى réaliser تحقيق أو الوصول إليه، d'accord. وشنو هما؟ عندنا لي كونجونكسيون هادو، أدوات الربط هادو، عندنا pour ولا afin de، عندنا pour ولا afin de. pour يجي موراه un verbe، le verbe se met toujours à l'infinitif، بمعنى الverbe ما يتصرفش jamais كي تكون قبلو pour. ولا عندنا afin de يجي موراه un verbe، le verbe se met toujours à l'infinitif. وعلاش؟ parce que le verbe جا قبلو une préposition اللي هو de، اللي هو حرف جر. afin de le verbe se met à l'infinitif، d'accord. عندنا pour que وعندنا afin que هاليك pour que زدنا لها الكو. كي تكون le verbe se met au subjonctif. لازم تكونوا حافظين la conjugaison تاع les verbes au subjonctif، d'accord. هو سهل تحفظوه. afin que la même chose راهي متصلة que le verbe se met toujours au subjonctif، d'accord. هذو les conjonctions تاع le but. عندنا pour afin de ولا pour que ولا afin que، d'accord. إذا كان un but à éviter يعني الهدف اللي نجنبوه à éviter، يجي بالصفة هذه de peur de، خوفا من، de peur de. le verbe يجي موراه le verbe se met à l'infinitif، يعني الverbe ما نصرفوهش. هاوليك باسكو راه كاين قدامو قبلو de préposition. إذا كان de crainte de خشية من، de crainte de toujours le verbe اللي يجي مورا le de يجي à l'infinitif، ما نكونجيغيوش نخلوه كيما راه. de peur que la même chose، فيها متصلة هذه de peur، فيها le que، le verbe se met au subjonctif. toujours كي تلقاو le que هذه le verbe se met au subjonctif. de peur que ولا de crainte que. يلا نفهمو مليح. مثلا عندنا قالك كالي لو رابور، طولنا une phrase وقالك في السؤال quel est le rapport exprimé dans la phrase. quel est le rapport؟ واش تكتبو؟ نكتبو هاك le rapport exprimé dans la phrase est، هايليك le rapport exprimé dans la phrase est، ديرو deux points. إذا لقيتوها le but تكتبو le but، d'accord. قالك exprime le même rapport d'une autre manière. le même rapport هذاك par exemple قالك ديرو d'une autre manière، بطريقة أخرى ولا d'une autre façon. مفهوم؟ نكتبو le rapport d'une autre manière، le rapport d'une autre manière est. par exemple طونا في الجدول، طونا pour، طونا une phrase
فيها pour. قال لك exprime le rapport. قالنا quel est le rapport exprimé dans la phrase. Pour, le rapport c'est le but. D'accord. قال لك exprime le même rapport d'une autre manière. ظهرنا pour. قال لك ديرها بطريقة أخرى ولا d'une autre façon. واش نديرو لها؟ تبعها afin de. نح pour ندير في بلاصتها afin de. D'accord. ولا عطاونا afin de نعوضها pour. العكس. D'accord. Les deux, les verbes se mettent toujours à l'infinitif. يعني الverbe ما يتكونجوغاش. D'accord. عندنا طانا pour que. Pour que. قال لك واش من الرابور exprimé هو c'est un rapport de but. Le but. باش نعوضو exprime le même rapport d'une autre manière. نعوضو afin que. هاليك pour كتبوها زادوا لك que. باش نعوضها ندير afin que. نحي دو ندير que. mais le verbe pardon يجي قدامه toujours يجي قدامه un sujet. كي يكون que يجي قدامه un sujet. ومن بعد باش يجينا le verbe. Le verbe se met toujours au subjonctif. D'accord. نديروه في subjonctif. هذا ثاني كي يكون pour que le verbe se met au subjonctif. تكونوا حافظينه. D'accord. دوكا نروحوا للجمل تاوعنا. هاليك la phrase. On doit cultiver la solidarité. يعني علينا أن ننمي التضامن. l'amour الحب المحبة. la non-violence يعني اللا عنف. pour récolter la paix من أجل أن نحصد السلام ولا لنحصد السلام. récolter la paix. D'accord. شوفوا قال لك quel est le rapport exprimé dans cette phrase. D'accord. قال لك quel est le rapport exprimé dans cette phrase. نكتبوا le rapport exprimé dans cette phrase est deux points le but parce que صبنا pour. شوفوا وراه الفيرب قدامه اللي قدامه c'est un verbe récolter. récolter راه مكونجيغي ولا مش مكونجيغي؟ راه non conjugué. راه à l'infinitif er parce que قدامه pour. D'accord. ومن بعد قال لك exprime d'une autre manière. exprime le même rapport. exprime le même rapport d'une autre manière. كيفاش نديروها؟ نكتبوا la phrase هذه. On doit cultiver la solidarité, l'amour, la non-violence. وش قلنا؟ pour وش تولي؟ pour وش تولي؟ afin de. A pour تولي هي afin de. ça veut dire نعوضها afin de. نكتب la même phrase. نكتب afin de. afin de. le verbe نديرو نخليه كيما راه récolter parce que قبلو de. de le verbe se met toujours à l'infinitif. à récolter la paix. Très bien. عندنا une autre phrase. قال لك il faut cultiver la solidarité. La même phrase. la solidarité, l'amour, la non-violence. ومن بعد عطاونا des points. nous récolte la paix. وش قلنا؟ كي نصيبو ان سوجي. سوجي هنا صبنا ان سوجي. وش نديرو؟ وش نديرو؟ وش نديرو؟ نديرو afin que. afin que نكتبو afin. afin que.
جا موراها le sujet un sujet كي قلنا كي تكون que le verbe اللي يجي موراه se conjugue au subjonctif. Nous récoltions. Très bien. I-O-N-S. I-O-N-S, la paix. Afin que, قالك, exprime le même rapport d'une autre manière. هو عطانا afin que. باش نعوضها afin que. عطانا la même phrase. Il faut cultiver la solidarité, l'amour, la non-violence pour que, très bien, pour que, on dit le sujet, nous récoltions. Voilà, parce que le que, qui compte le que, le verbe se met au subjonctif. D'accord? Tana, cet enfant ne sort pas de leur maison. Être maltraité. Cet enfant ne sort pas de leur maison. عفوا هنايا كي درنا pour que شتو عوضناها afin que وريتها لكم في الطابلو هايليك pour que afin que نعوضوها pour que هايليك سواء تكون هذه الأولى نعوضوها بهذه ولا العكس هذه نعوضوها بهذه d'accord. Le but à éviter عندنا de peur que يعني الهدف اللي نتجنبوه de peur que خوفا من ولا de crainte de d'accord ولا de peur que يعني de peur que ولا de crainte que خشية من Qui تكون de ou de, le verbe se met toujours à l'infinitif. Ou qui compte le que, le verbe se met toujours au subjonctif. D'accord? عندنا هذه. Cet enfant ne sort pas de leur maison. هذا الطفل لا يخرج من منزله. Être maltraité. Cet enfant ne sort pas de leur maison. De خوفا من de peur d'être maltraité خوفا من أن يعاملوه معاملة سيئة de peur d'être لازم نتجنبوا تجنب هنايا de peur de ولا نديرو de crainte d'être de crainte d'être نكتبوها معليش d'être maltraité d'accord نديرو de peur d'être ولا de crainte d'être هذا le but à éviter de peur ماشي pour de peur la peur خوفا من ولا de crainte de crainte خشية من d'accord ردوا بالكم ما تغلطوش ما تديروش بين de peur ولا pour هذه peur de تجي قبلها de peur de crainte de le verbe se met toujours à l'infinitif d'accord عندنا جملة أخرى cet enfant ne sort pas de leur maison de maltraité d'accord cet enfant هذه هي اللي درتها de crainte de d'accord cet enfant ne sort pas de leur maison de عندنا le sujet هنايا واش قلنا نديرو de peur que ولا de crainte que d'accord نسيو نديرو de peur que de peur que هنا عندي il نحل نعوضها بالapostrophe qu'il عندي être
وشنو الاتر تاعو او سبجونكتيف باسكو عندي كو قلت لكم توجور كي يكون لو كو ومن بعد يجي قدامه لو سوجي لو فيرب سو مي او سبجونكتيف لو فيرب être que je sois que tu sois qu'il soit O-I-T O-I-T qu'il soit maltraité Voilà, de crainte qu'il soit maltraité. نكتبو de crainte qu'il soit maltraité. Voilà, درنا soit, c'est le verbe être, il conjuga au subjonctif parce que كاين le que ومن بعد يجي بعدو le sujet. خلاص تفاهمنا؟ فهمتوا؟ إلى اللقاء وإلى الملتقى بإذن الله. إن شاء الله نتمنى لكم النجاح وإن شاء الله تكونوا فهمتوا. ولا تنسوا تفعيل زر الجرس. وأيضا إن كنتم جدد تشاركوا معنا هكذا تشاركوا معنا في القناة. إلى اللقاء. باي باي.